Masyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama simak dan ikuti acara inti kita, pembacaan Maulid Nabi dan juga Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan atau akan disampaikan oleh Habibana Habib Soleh Al-Jufri dari Solo, Jawa Tengah, dan Habib Yusuf Al-Jufri dari Solo, Jawa Tengah, dan Al-Habib Ja'far Al-Jufri dari Malang, Jawa Timur. Kepada Habibana, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Janabal muhtaramin, para habaib, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang hadir, seluruh bolo-bolo Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya yang hadir di tengah-tengah kita, guru mulia kita Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Yusuf bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Fahmi bin Syahab, dan Habib Kahfi yang hadir semua, Surya maupun PCNU yang hadir di tengah-tengah kita, seluruh warga Sagulung, warga Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa lupa Al-Ustadz Andi dan Ustadz Rafiq yang hadir di tengah-tengah kita ikut mensukseskan acara malam hari ini. Kepada seluruh hadirin hadirat, kami mengajak semua mulai depan sampai belakang, yang tua maupun yang muda, yang merasa Nahdlatul Ulama, yang cinta salawat kepada Nabi Muhammad, untuk melantangkan suaranya bareng-bareng membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nanti insya Allah kita dengarkan dengan seksama ceramah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Insya Allah apapun masalahnya kita tetap salawatan, apapun cuacanya kita tetap salawatan. Tapi mudah-mudahan, kata orang Jawa, mendung putih nyisih, mendung abang ngilang, mendung ireng menang. Insya Allah nggak hujan sama sekali. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi seandainya di tengah-tengah acara hujan, kira-kira bubar apa tetap? Eman-eman ini satu abad, belum tentu tahun depan kita bisa seramai seperti ini. Siap menghadapi hujan? Siap. Siap menghadapi cuaca apapun? Allahumma sholli ala Muhammad. Tartibul Fatihah langsung. نستحضر الأرواح الصالحين خشية سيد المرسلين وأشرف المرسلين والسحب الموت إلى بيان الله يغفر لهم ويرحمهم يغني دار الجنة ورد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة، وخاصة لسيدنا الشيخ حسين أشعري وجميع المؤسسين نهضة العلماء والعلماء والكيائين والكيايات، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك
الملك العلي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي جانا بنوره يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي واسكننا جنانك يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي واصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل مؤذي الله يا ربي صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
الله الله يشفع لنا يا حبيب لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي هذه يا الصلاة على الحبيب محمد وقولوا حتما بدون تردد أعمالنا وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب وقد عيناي شوقا طيبا درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا ركت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا الله يا نبي الله السلام عليك يا الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأجرك قلب بالحق تعلق وبغاره وأتعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأجرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك الله السلام يا حبيبي الله السلام عليك يا الله السلام يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بصفا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وديوان الهادي محمد يا طيبة جئت بسعفا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وديوان الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله والحمد لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا أضحى السلام لا نبينا وجميع القول لنا ووطانا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا أضحى السلام لا نبينا وجميع القول لنا وطانا إله إلا الله 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 إله إلا جميع القول لنا وطعنا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجميع القول لنا وطعنا فيك لنا في رجبنا وبلغنا اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان
kita sedaya Sasi Rajab dan sasi Syaban mugi nutudaken kantos sasi Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي طالب الباعث الوارث المانح صلى السالم الله عليه عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الافل والماء الوطالع صلى والغارب الله عليه ويوحد الناطق والصامت والجامد صلى والذائب الله يضرب بعدل ساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه صلى القوالب الله عليه خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف صلى متراكب الله عليه إن فيك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلق بسط كرمه والمواهب الله ينزل في عليه كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب الله عليه هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقمر بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب الله عليه وابك من الذنوب إليها الله عليه فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب الله عليه ويعود وقد فزوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من طين اللازم الله عليه وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء
وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك والله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي عطل الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.
Allahumma salli ala Muhammad. Tetap tenang, pantang pulang sebelum mahalul qiyam dan doa. Siap? Siap. Siap semuanya? Monggo sarang-sarang kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Shalih bin Muhammad Al-Jufri. Waktu dan tempat kami haturkan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, sipil, militer dan Polri, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kita hormati bersama Al-Habib Ja'far Al-Jufri, Wal-Habib Yusuf Al-Jufri, Wal-Habib Fahmi bin Syihab, Wal-Habib Kahfi, dan juga segenap para pengurus MVC Nahdlatul Ulama Sagulung dan seluruh banon-banon Nahdlatul Ulama Sagulung, seluruh pengurus PCNU Kota Batam dan seluruh banon-banonnya yang hadir. Tidak lupa kita hormati sama-sama Camat Sagulung dan para tokoh-tokoh yang lainnya yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Seluruh warga Nahdlatul Ulama, khususnya dari Kecamatan Sagulung,
hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita bergembira bersama-sama untuk menghadiri resepsi puncak dari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Tadi sudah diceritakan dan disampaikan pada saudara-saudara kita yang memberi sambutan betapa agung, betapa besar peran Nahdlatul Ulama yang menjadi benteng NKRI dan menjadi benteng Ahlu Sunnah wal Jamaah di bumi pertiwi Indonesia ini. Maka kita, khususnya para pemuda, di abad yang kedua, peran Nahdlatul Ulama mesti kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan, tentunya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mulia yang sudah diamanahkan kepada kita semua dari para kiai-kiai, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari sebagai muassis utama dari Nahdlatul Ulama, untuk kita lakukan banyak hal ke depan demi kemaslahatan umat, demi kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, ketentraman rakyat Indonesia. Maka khususnya para pemuda, Nahdlatul Ulama mesti mempersiapkan diri dengan ilmu yang mantap, dengan takwa kepada Allah yang hebat, dengan akhlakul karimah, dan dengan juga pengetahuan yang mumpuni khususnya terhadap teknologi-teknologi yang mutaakhir sekarang ini, untuk kita menjadi benteng utama di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia khususnya, dan juga mempertahankan aswaja Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sawadul a'dham, kelompok terbesar yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, dari abad ke abad dan insyaallah ila akhir zaman. Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tahu bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa rukun agama itu ada 3. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah Islamnya dalam bersyariat adalah mengikuti salah satu dari madhab yang 4. Dan khususnya kita orang Indonesia adalah pengikut madhab Syafi'i. Di dalam keimanan kita mengikuti akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian di dalam ihsan, di dalam suluk, di dalam tariqah adalah kita mengikuti tariqah mu'tabarah yang diwariskan dari ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilawariskan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada guru-guru tarekat kita. Di dalam kita membina keimanan, dalam kita membina keislaman, dalam kita membina akhlakul karimah atau suluk, mengikuti apa yang telah kita sampaikan tadi itu. Dan juga di dalam kita menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan zaman, maka kalau kita menengok dari hadis Jibril alaihi salam, umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama perlu mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tanda-tanda hari kiamat. Di dalam ilmu-ilmu itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana sikap beliau, sunnatul mawaqif, sunnah sikap yang telah diajarkan beliau dan para khulafaur rasyidin
dalam menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan ataupun perkembangan-perkembangan, kejadian-kejadian, baik kejadian alam atau kejadian perubahan teknologi atau kejadian fitnah-fitnah yang terjadi, maka Nahdlatul Ulama punya pedoman yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang telah dituntutkan Rasulullah, yang diwariskan kepada Ahlul Bait, yang diwariskan kepada para sahabat dan diwariskan oleh para alim ulama, sehingga kita tidak ikut-ikutan dari fikiran manusia atau ikut-ikutan dari kebanyakan manusia sehingga kita tidak salah langkah. Itu ada ilmunya yang diajarkan Nabi SAW di dalam hadis Jibril alaihissalam yang beliau bercerita mengenai tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau kita mengikut, ada satu kitab yang dikarang oleh Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, bahwa rukun agama itu ada 4. Yang pertama adalah Islam dengan 5 rukunnya, yang kedua adalah iman dengan 6 rukunnya, dan yang ketiga adalah ihsan dengan 2 rukunnya, dan yang keempat adalah ilmu tanda-tanda hari kiamat dengan 2 rukunnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemuda NU, wajib baginya untuk belajar 4 hal tersebut sebagai bekal kekuatan iman, sebagai bekal kekuatan Islam, sebagai bekal kekuatan akhlakul karimah dan ilmu untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang setiap tahun akan terjadi, perubahan-perubahan yang maha dahsyat. Maka dengan ilmu yang telah dibekalkan kepada junjungan dari Nabi besar Muhammad SAW, maka kita faham bagaimana kita mesti melangkah, dan kita faham menjadi benteng ahlu sunnah wal jamaah, karena memang kita membawa senjata ilmu, membawa senjata akhlak, membawa senjata kekuatan iman, dan membawa senjata hal-hal yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kesempurnaan Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW sudah cerita apa yang sudah terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam hingga beliau diutus, dan apa yang terjadi ketika beliau diutus hingga beliau meninggal dunia. Dan beliau sudah cerita apa yang bakal terjadi setelah beliau wafat hingga ditiupkannya sangkakala, yaitu datangnya hari kiamat. Semua kejadian demi kejadian, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, hingga yaumul qiyamah sudah diceritakan Nabi SAW dengan kesempurnaannya, dengan ilmu namanya ilmu istibaqiyah. Ilmu istibaqiyah adalah hal-hal yang akan terjadi dan belum terjadi sudah diceritakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana mesti kita bersikap, bagaimana mesti kita harus melangkah, sehingga langkah kita akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, nasihat saya, wahai para pemuda-pemuda, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Ilmu 4 hal yang saya ceritakan tadi, demikian juga ilmu teknologi. Ilmu tentang kemasyarakatan yang bermanfaat bagi kita, dengan menghadapi abad kedua, setelah kita melaksanakan tugas yang bagus dan mengukir dengan ukiran-ukiran yang maha karya Nahdlatul Ulama dari zaman Mbah Hashim rahmatullah alaih hingga zaman sekarang ini. NU telah mengukir dengan ukiran tinta emas, dengan ukiran-ukiran yang sangat manfaat dan menjadi kiblat dan menjadi potret dan menjadi cermin bagi kita semuanya. Maka yang akan datang, para pemuda dan para pemudi Nahdlatul Ulama harus mempersiapkan diri, dengan ilmu-ilmu yang manfaat, sehingga
mereka kita nanti dalam menghadapi berbagai macam perubahan ini, kita sudah siap. Kita sudah siap dengan langkah-langkah yang benar membawa masyarakat ini dan khususnya bumi pertiwi Indonesia akan tetap aman, tetap tentram, ya, tetap damai, tetap nikmat dan barakah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu betapa besar dan betapa banyak pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Ya, lebih dari 10.000 dan lebih dari 10 juta manusia-manusia hebat dari para pemuda dan pemudi yang berada di pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Mereka adalah manusia-manusia yang akan menjadi benteng-benteng negara Republik Indonesia. Mereka lah yang akan menjadi benteng-benteng ahlu sunnah wal jamaah. Ya, untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri kita negeri yang menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa Islam kita adalah para wali songo, dan mereka para wali songo adalah orang-orang yang berdarah daging atau bernasabkan dan bersanadkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tonggak ahlu sunnah wal jamaah yang telah ditanamkan oleh wali songo yang membawa Islam di Indonesia, tonggak yang begitu kokoh, ya, paku yang begitu hebat, karena pakunya, karena tonggaknya menyambung dari ahlul baitnya Rasulullah kepada Rasulullah, dan akhirnya diberi kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib bagi diri kita untuk belajar sejarah bagaimana para wali-wali itu mereka melaksanakan kerja dakwah yang baik, kerja tarbiyah yang baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir daripada nasihat saya bagi kita di zaman sekarang ini, untuk abad yang kedua Nahdlatul Ulama, kita laksanakan gharsul syajaratul tarbiyah, gharsul syajaratul dakwah, dan gharsul syajaratul ta'lim wa ta'alum. Kita tanamkan pohon akhlakul karimah, kita tanamkan pohon pendidikan yang kuat dalam diri kita, kita tanamkan pohon dakwah ilallah. Kemudian di dalam ekonomi, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, bagi mereka yang punya kambing hendaknya pelihara kambingnya, bagi mereka yang punya tanah hendaknya jangan dijual tanahnya, ditanami dengan tanaman-tanaman yang hebat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena nanti kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, di akhir zaman nanti, para jamaah yang mulia, di akhir zaman nanti akan terjadi manusia itu bekerja dari pagi sampai sore hari hanya dibayar sesuap nasi saja, satu makan pokok untuk menyambung hidup. Kenapa? Akan terjadi krisis pangan, akan terjadi krisis air, akan terjadi krisis lahan. Coba dibayangkan, dari tahun ke tahun manusia ini semakin tambah. Ya, dari tahun ke tahun semakin tambah. Karena apa? Manusia lahir, dia akan hidup 60 sampai 70 tahun. Manusia lahir akan hidup 60-70 tahun. Sebelum orang ini meninggal dunia, 9 bulan akan lahir manusia lagi, akan lihat kelahiran akan lebih cepat daripada kematian. Berarti jumlah manusia akan semakin banyak. Kalau manusia lahir pasti akan membutuhkan apa? Membutuhkan rumah. Sehingga lahan pertanian akan dijadikan rumah-rumah. Manusia lahir akan membutuhkan
gedung-gedung pendidikan, sehingga lahannya akan dijadikan gedung pendidikan. Manusia lahir butuh transportasi, maka akan dibuka jalan-jalan baru, akan dibuka terminal-terminal baru, akan dibuka kantor-kantor yang baru. Itu sebuah konsekuensi yang logik. Maka satu ketika lahan bumi ini akan semakin kurang, padahal manusia semakin banyak, kebutuhan pangan semakin banyak, maka akan terjadi krisis pangan. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, maka orang yang saat ini memiliki lahan hendaknya ditanami dengan tanaman yang manfaat. Orang yang punya peternakan, dijaga peternakan dan dikembangkannya. Maka orang yang makmur pada saat itu nanti adalah orang yang memiliki tanah dan orang yang memiliki sumber air. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kuatkan iman kita, kuatkan Islam kita, kuatkan akhlak kita dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah, dan kuatkan ekonomi kita sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. InsyaAllah dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan keberkahan, akan turunkan kemakmuran, akan turunkan kepada kita kejayaan dan kehebatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Di bulan Rajab ini adalah bulan yang mendekati bulan Ramadan, bulan istighfar, bulan taubat, bulan Allah. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Maka kita persiapan untuk menjelang bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan diri kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menguatkan kita, memanas-manasi badan kita untuk beribadah, untuk memanaskan diri badan kita untuk sujud, untuk rukuk, untuk membaca Al-Quran, untuk salat-salat sunnah, ba'diyah dan qabliyah, salat witir, salat tahajud, dan mulai salat-salat sunnah, sehingga nanti memasuki bulan Ramadan kita sudah siap sedia untuk banyak ibadah dan tidak capek, tapi merasa nikmat karena sudah mempersiapkan diri di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan belajar ilmu fikih mengenai fikih puasa, ya, fiqhus shaum, apa syarat sahnya puasa, apa syarat rukunnya puasa, hal-hal apa yang membatalkan puasa, hal-hal apa yang membatalkan pahala puasa. Ya, kita belajar dengan baik sehingga ketika memasuki bulan Ramadan yang disebut Nabi SAW syahrul hasad, bulan Sya'ban adalah syahrul nasrul badr, wa Sya'ban, bulan Rajab adalah nasrul badr, wa Sya'ban adalah syahrul subya, wa Ramadan adalah syahrul hasad. Bulan Rajab ini adalah bulan kita menebar benih, bulan untuk menebar benih, benih kebaikan, benih ibadah, benih ketakwaan, benih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami benih tersebut, memupuk benih tersebut, menjaga benih tersebut. Maka di bulan Ramadan adalah bulan panen. Tidaklah mungkin kita akan panen kalau kita tidak menanam. Tidak menanam maka tidak akan mengetam. Untuk itu kita tanam mulai bulan Rajab ini dengan amal ibadah, dengan taat kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah, dengan beristighfar, sehingga bersih diri kita, dengan bersih hati kita, bersih rohani kita, sehingga ringan dalam ibadah. Jamaah yang mulia, orang berat ibadah itu karena dosa. Kalau orang susah tahajud karena dosa, orang susah baca Quran karena dosa, orang susah untuk taat kepada Allah karena dosa. Untuk itu sebelum masa panen di bulan Ramadan, yang satu ibadah wajib akan diberi pahala 70 kali lipat, dan satu ibadah sunnah akan diberi pahala wajib. Bulan yang pada awalnya adalah rahmat Allah, di pertengahan adalah maghfirah Allah, dan di akhirnya dibebaskan dari neraka bagi calon-calon neraka menjadi calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang siap sedia memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan dengan kesiapan
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah ahsanal jazaa fid din wa dunyal akhirah. Hadirin hadirat seluruh panitia, saya mohon untuk sahabat Banser bisa maju di depan panggung semuanya. Kita akan nyanyikan Yalal Waton kembali. Kalau tadi ada musiknya, kelihatan mana yang hafal dan mana yang nggak hafal Yalal Waton. Tapi buktikan bahwa sagolong malam hari ini semua NU zahir batin. Kita nyanyikan Mars Banser bersama-sama. Panitia kembang api disiapkan. Semua. Garda terdepan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin bisa jajar semua. Sana, sana. Sahabat-sahabat Banser, kita semarakkan malam hari ini 1 abad NU. Mudah-mudahan Allah jaga NU menjadi rumah utama mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi pertiwi. Amin. Sudah siap? Bisa merapat semuanya. Bola-bola Banser, sat-set, wad-wad, das-des. Siap, hadroh siap. Tim kembang api siap. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, habbul watan minal iman wa la takun minal iman in habbul ala watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, habbul watan minal iman wa la takun minal iman in habbul ala watan. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Hadroh, hadroh. Sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang demi akan
izinkan ibu, izinkan di bawah kibaran bendera itu. Sebelum walau darah menetes di medan perang demi agama, Ayo maju, ayo terus maju. Kikislah habis mereka, musuh agama badan ulama, wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada? perjuangan demi agama, demi agama, Korban demi agama, ku rela berkorban. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Harga mati. Pancasila. Jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantang pulang sebelum mahallul qiyam. Saya mohon hati-hati terhadap barang bawaan Anda. Hadirkan ruhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang merokok. Semuanya hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أمل ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هلا مثاني فهزار اليوم بغرات واستبيئوا بجمال فقف حسن
وعدي مستمر ليس ينفد حيث أوتي عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حبيب يمنع حصوره العادل حبانا بوجودي المصطفى هدي محمد الله يا نبي سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله يا اهلا مرحبا بك يا النبي كان السعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج السبيل يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعاني الذي دعا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Doa dimohon untuk tokoh-tokoh Sagulung, Suriah Sagulung maupun Suriah untuk Batam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا إليه بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه بكسرها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة وعلى ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم بنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.